Paylaşacağım tabii. Hadi gidelim. Podejdziemy tam, gdzie auto...
de naviguer à travers Paris. Quartier des Champs-Élysées. Die Werke und Sammlungen, die im Louvre ausgestellt sind, waren zunächst Schätze der verschiedenen Plünderungen. Constitué au départ par les voyages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. Either one of those is fine too. Really, anyone. 맞아 맞아.
Oh, ça va parler sinon. I think it's like the same or That's part of it. I think 생일 축하해. He's coming. Actually,